அப்படியே அல்மன்ஸும் பார்த்துட்டு போகலாம். அல்மனஸ் தானே போகிறத தெரியும். இதே ரூட்டில் தான் போகணுமா? இதே ரூட்டில் தான் போகணும். ரூட்லேயே ഇതാണ് 450 വർഷമുള്ള തേക്ക് ഇതാണ്. അത് മൊത്തം കാതലാണ്. ஹைட்டு போகல, அகலந்தான் இருக்கும். ஹைட்டு வந்து 49. இவ்வளோ தூரம் வந்து மரத்தையே தொட்டு பார்த்து போடுவாங்க. ഒരു മയില് പോലും ഇല്ല. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ കയറണം വേദല്ലേ. അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് നിൽക്ക്. മുന്നേ അങ്ങോട്ട് മരത്തിന് ചേർന്ന് നിൽക്ക്. അത് തന്നെ നേരെ 2 ദിവസത്തേക്ക് പുലിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. മരം